ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः चंडिकाय। देवी उवाच तस्मात् मम एतत् महत्यं पठितव्यं समाहितोयि श्रुतव्यो च सदा भक्त्या परं शस्त्यनं हि त्वत् उपसर्गां अशशान्तु महामारी समुद्भवन् तथा त्रिविधम् उत्पातं महत्यं समयेते ममः यत्र एतत् पठ्यते सम्यक् नित्यं आयतने ममः सदा न तत् विमक्ष्यामि सन्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मम एतत् चरितम् उचार्यं श्राव्यो मे वचः जानता अजानता वापि बलिपूजां तथा कृतं प्रतिष्ठामि अहं प्रीता बन्ही होमं तथा कृतम् अतएव আমার এই महत्व समाहित चित्ते भक्तिपूर्वक नित्य पाठ करा कर्तव्य। আমার এই महत्व महामारी जनित असंख्य उपद्रव एवं आध्यात्मिक आदि भौतिक एवं आदि दैविक त्रिविध उत्पात निवारण करे। जे गृहे नित्य এই महत्व सम्यक रूपे पठित হয় সেখানে আমি সর্বদা সন্নিধি করি, কখনো পরিত্যাগ করি না। বলিদানে পূজায় অগ্নিকার্যে এবং মহোৎসবে আমার এই মাহাত্ম্য পাঠ উৎসবন করবে। পূজা জেনে বা না জেনেও যদি এই মাহাত্ম্য পাঠপূর্বক বলিদান পূজা এবং হোমাদি করে তা অতি প্রীতি সহকারে আমি গ্রহণ করি।